बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क़यामत का वक्त करीब आता जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम निशानियां पूरी हो रही हैं। नाज़रीन, ऐसी एक निशानी भी कुछ दिन पहले सऊदी अरब में पूरी हुई, जहां रेत का एक ऐसा तूफान आया कि लोग इसे क़यामत की निशानी करार देने लगे। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तूफान वाकई क़यामत की निशानी है और इससे पहले सऊदी अरब में कौन सी क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियां गोया एक धागे में तरतीब से पिरोए हुए मोतियों की तरह हैं। जब धागा टूट जाएगा तो ये मोती भी एक दूसरे के बाद गिरना शुरू हो जाएंगे। उलमाए किराम के मुताबिक ये इन इलामात के नमूदार होने की तफसील है, जिसका मतलब ये है कि जब क़यामत करीब होगी तो क़यामत की तमाम निशानियां उस धागे के मोतियों की तरह आगे पीछे आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा नाज़रीन, आज आप देख लें कि यहाँ हर गुजरते दिन के साथ साथ निशानियों को पूरा होने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, सऊदी अरब में रेत का एक ऐसा तूफान देखा गया जिसे ज्यादातर यहूदी उलमा और कुछ नासमझ मुसलमानों की जानब से क़यामत की निशानी बताया गया है। नाज़रीन, तफसील के मुताबिक सऊदी अरब में चंद रोज कबल हुकूमत रियाज, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत कई शहरों में रेत का तूफान आया था, जिसे फिजा सुर्खी मानद हो गई थी और खौफ व हिरास फैल गया था। लिहाजा लोग अपने घरों में छुप कर इबादत करने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी मंजर नहीं देखा था। नाज़रीन, इस तूफान के आने पर मुख्तलिफ नजरियात सामने आने लगे, जिनमें से बाज लोग इसे मौसमी तब्दीली का नाम देते रहे, जबकि कुछ लोग इसे क़यामत की निशानी करार देने लगे। इसी तरह ये वाक़या सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। नाज़रीन, ये बात सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले इस तूफान के मुतालिक यहूदी मजहबी वेबसाइट इसराइल 365 पर दावा किया गया है कि ये तूफान कुर्बे क़यामत की निशानी है और दुनिया के मामलात में खुदाई मुदाखलत की इनामत है। नाज़रीन, हैब्रू बारबल की किताब 1321 का हवाला देते हुए वेबसाइट के शाया होने वाले आर्टिकल में बताया गया है कि क़यामत के करीब इस तूफान जैसे वाक़यात बकसरत से नमूदार होंगे। नाज़रीन, इस आर्टिकल में यहूदी मजहबी रहनुमा प्रिंचन विस्टन के एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया गया है, जिसमें वो भी रेत के इस तूफान को खुदाई मुदाखलत और क़यामत की निशानी करार देते हुए कहते हैं कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात ज्यादा तादाद में रुनमा होंगे। नाज़रीन, प्रिंचन विस्टन कहते हैं कि रेत का ये तूफान फितरत और मौजद का मलगूबा था और ऐसे वाक़यात मुस्तक़बिल में इस तरह वाज़े हो जाएंगे, इनके मौजूदा होने पर शक करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मुस्लिम उलमा का इस तूफान पर कोई वाज़े मौक़िफ़ नजर नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब के इलाके दुनिया के खुश तरीन इलाके माने जाते हैं, लेकिन इस दफा वहाँ होने वाली बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, यहाँ तक कि सऊदी अरब के मैदान नहरों में बदल गए। इस तरह वहाँ क़यामत की एक और निशानी भी पूरी हो गई। नाज़रीन, इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें सऊदी अरब के एक ऐसे सहरा को दिखाया गया है जहां सैलाब के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ शदीद सैलाब आ चुका है, जिसे मौजज़ा और क़यामत की निशानी से ताबीर दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि सैलाब का क़यामत से क्या ताल्लुक है। तो आपको बताते चले कि सही मुस्लिम में ये वादिया हदीस है कि क़यामत उस वक़्त बर्पा ना होगी जब तक अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। इस हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर बताया गया है कि जब क़यामत का वक़्त करीब आएगा तो अरब की सरजमीन खेतों और नहरों में बदल जाएगी। जैसे कि सारी दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ थी कि अचानक मौसम ने रंग बदला और फिर देखते ही देखते खुश सहरा इस तरह पानी में डूब गए कि इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई सहरा नहीं बल्कि नहरें हैं, जैसे कि हदीस मुबारका में बताया गया है। नाज़रीन, बाज़ तारीखदानों का ये कहना है कि सहरा में वही दरिया जाहिर हुआ है जो अब से 10,000 कबल बरस यहाँ पर बहता था, और ये उस वक्त की बात है जहाँ कदीम जमाने में जबरदस्त बारिशें हुआ करती थी। इस सैलाब ज़दा सहरा को वादी रवा जजीरा कहा जाता है, जो अरब की सबसे बड़ी वादी मानी जाती है और जो 1200 किलोमीटर रकबे में बहती थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता बारिशों का सिलसिला कम हो गया तो इस दरिया पर रेत के तोदे छा गए। इस वादी का दरमियाना हिस्सा अल कसीम में वाक़ है, जिसके तरफ छोटे छोटे दरिया होते थे जो आकर आपस में शामिल हो जाते थे। नाज़रीन, अब भी कहा जाता है कि रियाज और मदीना मुनव्वरा के मुतअद्दिद इलाकों में बरसात में जन्म लेने वाले दरिया पाए जाते हैं। नाज़रीन, इस वादी में हर साल 3 दफा तुग़यानी आती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इस तुग़यानी का सिलसिला बढ़ने लगा है
اور اب ناظرین 100 سال میں 3 دفعہ طغیانی آنے کے بجائے وہاں پر زیادہ دفعہ طغیانی آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ ارشاد رسالت کی بدولت ہمیں یقین ہے کہ جزیرہ عرب کی قدیم دور کی طرح دریائے رواں کو ایک بار پھر آباد کرے گا۔ ناظرین حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا بتایا گیا تھا اور اسے قیامت کی نشانی بتایا جا رہا تھا، لیکن ناظرین بہت جلد اس ویڈیو سے پردہ اٹھ گیا اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ ویڈیو ایک ایڈٹ شدہ ویڈیو تھی، مگر یاد رہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوگا اور سائنس اس حوالے سے کیسے کہتی ہے؟ ناظرین اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کے بہت طویل ہونے اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد سائنسی طور پر بالکل ممکن ہے۔ سائنس کے مطابق اگر زمین کی محوری گردش اگر رک جائے جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الٹ جائے، اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمین کا زاویہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے اور زمین کی محوری گردش الٹ جائے اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہے۔ ناظرین سائنس کے مطابق یہ عمل کئی سیاروں پر ہوتا ہے جس میں سیارہ زہرہ یا وینس شامل ہے۔ ناظرین سیارہ زہرہ اینٹی کلاک وائز کی بجائے کلاک وائز سمت میں گھومتا ہے اور وہاں پر سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے، جبکہ سائنس کے مطابق پہلے اس پہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر اس کا محور 180 ڈگری تبدیل ہو گیا، جبکہ اس کا سورج پھر مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو گیا، جس سے اس کی محوری گردش الٹ گئی اور اب سورج اس سیارے پر مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ ناظرین سائنس کے مطابق سیارہ مریخ بھی ایک بے ترتیب مدار میں گردش کرتا ہے اور اس کی محوری گردش کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سیارہ نظام شمسی یا سولر سسٹم کے باقی اجسام کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس طرح سیاروں کی محوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے۔ لیکن ناظرین سائنس کے مطابق سیاروں کی محوری گردش کا الٹ جانا یہ بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور ناظرین یہ سب کچھ کسی دوسرے سیارے یا کسی فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ زمین کی محوری گردش یا روٹیشن چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے، لیکن ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی محوری گردش کا الٹ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا عین ممکن ہے۔ لیکن ناظرین اس کے لیے جو توانائی چاہیے وہ اتنی زیادہ ہے جو زمین کو پگھلا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا مومنٹم بالکل ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی، یعنی سیارے اور ستارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع ہو جائیں گے اور اس وقت ناظرین سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ناظرین ان نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں فضول کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عامر سہیل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔